Unfehler. Ein beliebtes Gesprächsthema im Büro. Very popular topic in office. Generally offices में accidents की बात तो होती ही है. Lesen Sie den Dialog, streichen Sie die falschen Adjektivendungen. So Adjective Endung की practice होगी इसमें आपकी. Adjective Endung, das bedeutet wir brauchen auch die Tabelle, na? Die Tabelle Nummer 1 für bestimmt E N und EN. Also Pistole, nein, nicht so. Pistole ist dann so. Jetzt ist das Pistole. Nominativ, Akkusativ, Dativ. Und im Genitiv haben wir auch EN. Okay, das ist dann bestimmt. Für unbestimmt haben wir ER, ES, nein. Wir haben ER, ES, EN, ES, EN. Das ist dann unbestimmt. Und dann ohne Artikel. ERE, ESE, ENE, ESE, ER, EM, EN plus EN. Das ist dann ohne Artikel. Ohne Artikel. Nominativ, Akkusativ, Dativ. Diese drei Tabellen helfen uns viel eigentlich. Checken wir. Sie versuchen und machen mit. Annette, den Dialog haben wir schon gehört, aber jetzt lesen wir. Annette, ich hatte letztes Jahr, okay, schon. Aber wir müssen hier checken. Letztes Jahr einen Autounfall. Schwere oder schweren? Schweren. Und deshalb ist das falsch. So, EN ist richtig. Einen से भी पता लगता है आपको, einen schweren. Das war ein totales Chaos. Das Chaos. So totales Chaos. So totales. Hier. Letztes Jahr. Welche Tabelle? Letztes Jahr. हर एक एडजेक्टिव का हम लोग ट्रीटमेंट इसमें देखेंगे. ohne Artikel aber was? Masculine या feminine या neutral? Neutral ohne Artikel aber nominativ, Akkusativ oder Dativ? सर ये है Akkusativ. Natürlich, haben ist Akkusativ. Deshalb ES. So ohne Artikel, neutral, Akkusativ, ES. Perfect. Dann hier einen schweren Unfall. So schweren. Welche Tabelle? Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3. Masculine, Akkusativ. Unbestimmt Artikel, Masculine, Akkusativ. Unbestimmt, masculine und Akkusativ. So hier EN. Unbestimmt, masculine, Akkusativ, EN. Das war ein totales Chaos. Totales. Welches? Zwei und Akkusativ und neutral. Zwei Table. Nominativ. Tabelle 2 meinen Sie? सर ये सर टेबल 2 पर एस है इसका नॉमिनेटिव. Okay. Nominativ. Unbestimmt. Unbestimmt und neutral. Neutral, Akkusativ. Yes sir. Akkusativ oder Nominativ? Nominativ. Nominativ na? Ja. Sir nominative. War. Ist wahr. Ist bin, ist wahr. Sein. Also das heißt, neutral. Früher hattest du Recht. Früher hast du vielleicht auch Nominativ gesagt. Nein?
Okay? Yes, sir. So, neutral nominative here. Yeah, richtig. Dann next. Erzähl mal, was ist denn passiert? Anita, ich hatte einen Arbeitstag. Langen. Langen, na? Arbeitstag. Ja, weil Tag ist maskulin. So, welche Tabelle? Einen. Zwei Tabelle und Tabelle 2. Unbestimmt. Akkusativ. Tabelle 2 unbestimmt. Und maskulin. maskulin. Maskulin und Akkusativ hier. Yes, sir. Richtig. Einen langen Arbeitstag nach einem Besuch. Besuch, Artikel von Besuch ist der Besuch. Der Besuch. Person Ubas. Akkusativ und maskulin. Maskulin ja. Maskulin, Sir, Tabelle 2. Relativ. Sorry, sir. So, Tabelle 2 einen. Einem. Kind of. Tabelle 2 unbestimmt und maskulin Dativ. Dativ. Yes, sir. Masculine trait. Maskulin Dativ bedeutet hier. Yes, sir. Ja, deshalb kurzen. Das ist dann falsch. Bestimmt und unbestimmt Dativ immer an. Okay. Besuch bei meiner Mutter wollte ich nach Hause einen Warmen. warmen der Tee, also, aber man kann hier auch sehen, einen, dann kommt auch immer an. So, Yes, sir. so masculine, सर नहीं सर ये मास्कुलिन अपोजिटिव है ये accusative का कैसे पता चला आपको? Trinken. Ich wollte einen warmen Tee trinken. Und Tee ist der Tee. Yes, sir. Der ist der Tee und dann Akkusativ, maskulin und unbestimmt. Unbestimmt, maskulin, Akkusativ. an. Und dann schlafen. Wenn du so müde warst, warum bist du noch zu deiner Mutter gefahren? Meine Mutter hatte starke oder starken? Starke. अपोजिटिव मास्कुलिन unbestimmt Vielleicht auch Plural kann man das nehmen. Rückenschmerz. Also Singular ist Schmerz. Plural ist Schmerzen. Ja, Plural. Akkusativ, Plural. ohne Artikel. Ja, richtig. Ohne Artikel, das heißt Tabelle 3. So Plural, Akkusativ, ohne Artikel. Richtig. Und brauchte Hilfe im Haushalt. Meine Mutter brauchte Hilfe und deshalb bin ich dorthin gegangen. Konnte das nicht dein Bruder machen? Dein? Großer? Natürlich. Großes ist nicht möglich. Also unbestimmt. Possessive की टेबल unbestimmt वाली मानी जाती है माइन डाइन जाइन. ओके? जो nominative, accusative और dative. सर ये अपोजिटिव है अपोजिटिव मास्कुलिन सिंगुलर Das ist nominative. Bruder, Der Bruder. यस सर In accusative hat man an ना. टास्क भी तो है यहाँ पर पूछते टास्क तो आप ये तो नॉमिनेटिव हो गया ना टास्क ER कैसे लगा? इस टेबल में ER है ही कहाँ? ER है ही मैस्कुलिन नॉमिनेटिव में ही है, बाकी तो है ही नहीं. So normal sentence will be dein großer Bruder konnte das machen. डूअर ही तो सब्जेक्ट होता है, तो तुम्हारा भाई नहीं कर सकता था क्या वो काम?
तो ये काम तो ऑब्जेक्ट है और करने वाला भाई सब्जेक्ट है. तो ये जो काम है टास्क वो ऑब्जेक्ट है वो या richtig. Okay. Annette. Der hatte damals einen ziemlich User. इसमें User. ये Busen. ये Ja. Ja. यस सर Einen. Also einen gibt auch Hinweise, na? Yes, sir. Hier. यस सर Hints यहाँ से भी आदमी ले सकता है एक आधे. So Busenunfall, der Unfall, dann einen Busenunfall. Also Tabelle 1, 2 oder 3? Zwei. Tabelle Zwei. 2, unbestimmt. Unbestimmt maskulin. Und Akkusativ. Accusative, yes, sir. Arbeit. Masculine accusative. Ja. Und deshalb selber genug Ärger mit einer Kaputter. Hand ist die Hand. So, die Hand, deshalb einer. ये Ja, होगा सर इसका आप यार nein, kaputten. In Dativ ist immer en, na? Bestimmt und unbestimmt. Dativ ist immer en. Also einer bedeutet Dativ und dann en. Yes, sir. Mit einer kaputten Hand und einem gebrochenen oder bekrochenen. Was ist richtig? ये होगा सर इसका So, das ist auch Dativ. हाँ यस सर आओ Und dann brauchen wir en. Mit Dativ en. Nochmals. Bein ist das Bein. Also neutral. Dann Dativ en. Oh je, ich verstehe. Das klingt nach einer Katastrophe ist die Katastrophe. Genau, dieses Mal. Also auch gleich. Dativ. Dativ, feminin, Tabelle 2, das heißt unbestimmt. Genau. Na, jedenfalls hielt ich an einer Kreuzung an, weil eine Dame dann Alter. Weil eine इसका Alte. मीनिंग क्या है यहाँ पर ये तो ना हिडन फॉल्स का मीनिंग क्या है ना jedenfalls. ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी लग रही है तुम्हारी. कैटास्ट्रोफ है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मामला लगा मुझे तो. Genau, na, हाँ यार, auf jeden Fall hält es. Na, हाँ, jedenfalls hielt ich an einer Kreuzung an और मैं एक क्रॉसिंग पे रुकी. गाड़ी चला रही थी. फॉल्स रुकना हाल्टन ना, हाल्टन का हिल्ट. नहीं केवल ये ना हिडन फॉल्स येडन फॉल्स का मतलब है unbedingt. सो जैसे ही उस समय या हर मुझे रुकना ही पड़ा. सो येडन फॉल्स का मतलब इन दैट केस ना, मतलब जाते जाते उस जाते हुए मुझे रुकना पड़ा. येडन फॉल्स का मतलब इन ए केस, इन दैट केस. Weil eine alte Dame über die Straße lief. एक लेडी रोड पे भागी, मुझे रुकना पड़ा. Da fuhr mir plötzlich ein älterer Herr mit einem riesigen, ja, mit Dativ, mit einem, so nach Dativ immer en. So एक लेडी रोड पे भागी थी पैदल और शायद उसको बचाने के लिए रुकी और पीछे से किसी दूसरे ने इसको बढ़ा दिया, अपनी गाड़ी बढ़ा दी इसको. तो इन दी साइड में आके ऐसा बढ़ाया. Oh nein, wie schwer warst du verletzt und hat dir sofort jemand geholfen? So, Adjektivendung.